Ban ka? Diba nag-ilista? Ay, kalamig sa paa, oh. Kalamig sa paa, oh. Babab. 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 Oh. Mag-duty ka? Gusto po ka ba, nurse? Duty ka? Oh. Oh. Dili, magtabang ka og feed dito. Tabang ka feed? Magtabang ka og feed? Ganahan sila nimo, malingaw sila nimo kay sige makagtabi. Sige pa jud ka smile. No. Ban ka? Ban? Ban ka tatay? Ban ka work? Shorts mo ka. Alang. Mini tatay good. Mini tatay good ka ba? Shorts good ka? Napalitag daghan shorts sa kanang blue pod. Dark blue pod para mini tatay good. Dayon, daghan pod shoes. Daghan pod shoes na pang work. No. Wow. Perfect kayo mag-shirts kay summer man. Init. Di ba? Yay! Oh. Tabang ka og feed dito. Kuman feed, imo din abayan tong confused na patient, ha? Mong story-storyangan ba? Pwede din mo ambak sa bed. Buzz lang dayon ka. If mo tindog yun, mag-buzz lang dayon kay tatay, ha? Patabang ka. Atog toilet. Yay! The apprentice dayon ka. The apprentice, ha? Tatay sa apprentice dayon ka. Gusto ka mag-nurse pod? Gusto ka? No. The little apprentice? Ansa man nga. Ansa mo gusto nga shift? Morning ka or afternoon shift? Ha? Ansa mo gusto nga shift? Ansa man? Afternoon? Afternoon lang. Kidugay na baka magmataw sa hoy. Para balag dugay makamata ba? Diyaman. Apply na ka? Apply ka pagka-apprentice? Tadadan, 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 dan 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 dan.